Yun! Shoutout ulit tayo sa mga solid followers natin. Uncle Max Motovlog nga pala. Shoutout natin si Kenneth De La Cruz. Shoutout sa iyo. Ito yung brand natin from Bagong Silang Crystal Community Chapter. Si Brad Sus. Kapital sa inyo lahat dyan. Salute. Shoutout natin. Pinapa-shoutout ni JR May ang kanyang page. Follow nyo to. Pepa Motovlog. Follow nyo yan. Pepa Motovlog. Yan ang logo niya. Follow nyo yan. Then, shoutout natin si Kevin Mark Candelaria Tihamo. Alright. Shoutout din natin si ito nanay ni Emmanuel Sale, si Cirila Karay. Shoutout sa iyo, mami. Then, shoutout natin si Joseph Ramos Nazareta. Shoutout. And last shoutout natin si Mark Anthony A. Perido. Ride safe sa inyong lahat. Uncle Max Motovlog.